Tuara pas mong bitok, hilaw imong kanon, darao, guba imong rice cooker, sayon ra kay nang ayuhon. Andama lang imong lungnos og screwdriver. Kita kaning naitulo ka buk screw diri. Imo ning tangtangon gamit ang imong screwdriver. Pag natangtang na nimo na, focus ka diri dapita, pwede ra ginag imong picturean kung naa kay cellphone. Kani nakita nimo diri akong gitudlo nga puti, mo ni gitawag og thermal fuse, mao ni imong ilisan. Pagkahuman imo nang tangtangon, diskartehi lang guna diha unsaon nimo pagtangtang, maayo bitaw ka mo diskarte. Karon nga natangtang na nimo na, wan ay daghang istorya, dal-anan na ito sa tindahan, palitin ng bag-o. Ayaw na lang pangitag tester kung wala kay tester kay madak-an pa ka, mahal kayong tester, ang fuse barato ra na kayo. Kanang number nga imo nakita mo na imong sundan, kinahanglan parehara sa sukod ana ang imong paliton. Karon imo nang tangtangon ning mga daan nga insulator kay imo ra sa ding ibalik og taod sa bagong fuse nga napalit nimo. Pagkahuman imong kuhaon ang bagong fuse nga napalit nimo, itaod nimo ning mga daan nga insulator. Kung nataod na nimo ang daan mga insulator, bahugon lang dayon nimo nang isig katumoy ana. Nigkahuman ibalik lang dayon nimo taod kung asa nimo natangtanga. Pagkahuman ayaw kalimtig taod ng dako nga insulator. Pagkahuman kumpletuhag taod ng mga screw, kinahanglan wala kay kalimtan. Pwede ra gyud i-double check na nimo sa imong gipicturan. Karon itaon na dayon nimo ng cover arong imong matistingan. Palihog lang kog share og follow para updated ka sa uban natong mga video.